কি দইছে বন্ধু একটু বলুন ভাই হ্যাঁ কি দইছে কোন আমি কইছি বেরি রে এই পারদন রইতে দিই ভাই তো আমি যেতে আমি গতি মাছ মারি আচ্ছা তো খাড়া খাইতা তুই কারণে ঘুরে গেছে লাগাইতে বলে দেখতো আচ্ছা এই যে দেখছ না তেলরাজ কইনে মাগে গো আমাদের কিছু দিয়ে দেখো রে সেগুলো বলকে তো গেলে ভাই না তো হয় বিনষ্ট করতে লাগতে কথা তো নো উঠতে আছে এই মাগে ঘর মাগে কথা তো গুড় রাত কা তুই সাথে কাম না তুই আচ্ছা তো হয় না পরে রাত কাটে হেচ্ছে আচ্ছা হেচ্ছে কে মে না গুরু কি দলাল का होते क्या ये मैं तो दिखे और ऐसा ऐसे कोई सारा लोग छोड़ तो हमने पूरा देखा के थे और के भाई ताज को तो से दाव पे कौन लो तो मानो अच्छा नहीं कबरे सका और किनवा की हो तो भाई के सका अच्छा क्या ना और मैं मन हरना में हो सदा हो नहीं क्या कोई अच्छा अरे मैं सुनता भी लगी रे कोई साहब कि तरह के ऐसा नाम में कोई ना मारे आम को